So wale ngorani le Lopa TV. Erona kiti ile sirwa wala washara lang wagira na idepivyo vikuna vya kati hapa mkoani Mwanza. Na ore tenewe na kana ke sikulia washara laini tenewe yonka na shara kainei na kipo ninja apa ya makanado esiai ena masho. Nikiara ke kulia kake nikinde makashom na aya make. Subo leng bro lai. Subo leng. Amara ngara ngorani ngorani le Lopa TV ekijangarna. Tolengora ile Lopa TV. Kaji Musa Olegves ni mwanafunzi kutoka chuo cha Mtakatifu Agustino Mwanza, lakini pia ni mwenyekiti mstaafu wa Sauti Maasai Student Association, lakini pia ni kiongozi mwanzilishi wa umoja wa Maasai katika mkoa wa Mwanza ambao tunaita Mwanza Maasai Students Association. Yes. Lengo lilikuwa nini hasa mpaka mkaanzisha Mwamasa? Ya shole ore anato raji Mwamasa ni nduata natoto mngera Maasai na gresoma tena kwa naji Mwanza. Kigira ore nduata na peke ya ngera or Maasai pemekwemin nemekwa kwa antipati akuliko ore nyako ore nabo shang mekedol tur kai gara manufaa ngera moj na ati anako na ore ngere be ngera Maasai na kedol ajo ke ripur kwa lor Maasai negirip kwa lor Maasai nigitomoren kabla na bashari nigira shinjare ore alaba kwa lor Maasai na lazima bega ndashia ndashia nganye tenebo na bosho ngera Maasai. Yes. Kanyo duan na depan ninye athariro kenda na bosho rara or Maasai na Mamasa. Kanyo depan athariro kenda. Ore na lezu roji Mamasa ni deba rasa yomba sabuno leng ore ndoki adogo na ya kayo na bosho na ngera Maasai ana kire troma romade tawaro la ngom nyamali na ikire to pogen kake kiara si entoki naji connection arashu marajo muunganiko eshona bosho na tenelo neeta alang mafanikio na ketum fursa na isaidia kulikai apasha kake ore sinna na midipakina ore sii tenkisuma nikiji na aikire to maate kigira aisoma anyu tenkisuma nigira shinjai kwamba ore enkisuma ang na kelotu adumu olosho lormaasai. Neeku ore olturur lang naa keeta tipat oleng toonkera natii Mwanza. Neeku ore oleng'ore le Lopa TV tenemuti Mwanza kake miyiolo ele turur karibu sana amu kintoomon iyie naa kitisho ajo ore ele turur lang naa keeta manufaa sana oleng. Ore taata enkolong taata nikitaasa entoki naji graduation naa graduation are anaa pikias entoki naa graduation sapuk oleng nikitaasa naa kitaasa mbaa sapukin oleng. Nikitaasa mbaa naitiship iyiok oleng neyau naboisho nikindipa aitobiru entoki naji unforgettable toltung'anak pookin. Yes. Ore na ile turur larara na etu iltung'anak kumok oetuo oing'ua wueitin napaasha. Atodua sii iltung'anak le PWC. Iyata lomon lindim airoro te siai nai naba netaasa iltung'anak le PWC? Yes. Ore iltung'anak le PWC naa iltung'anak letipat oleng te yiok. Ore yiok naa ikira olturur loonkera ogira aing'or jamii arashu egira aing'or orkuak lormaasai. Naa ore PWC naa olturur loontomonok oret intomonok niyakikisha ajo keeta intomonok naboisho neeta intomonok entoki naji right arashu matejo usawa katika maendeleo. Neeku ore PWC naa keeta faida oleng arashu keeta impact oleng tolturur lang. Tenkaraki kiata nkera ontoyie natii negira aisuma tenebo naa tenidip taisere tenewueji naa kaji ore tenewuo aaku mabalozi arashu epuo aaku iltung'anak letipat oidim ashom adumu enkaji entito tolosho lemaa. Kiyiolo nchere ajo ore entito naa kidim aing'ura ajo mee oltung'ani letipat kake ore pikiata entito naa kidim entito ataasa mbaa sapukin oleng naa ina pikijo maipoto anaa tenkaraki iltung'anak letipat likiyiolo ajo kidim ataas mbaa sapukin oleng. Neeku kinoto ninche netaasa mbaa sapukin oleng naa kitishipa oleng mikidol uwepo wao kiyiolo ajo iltung'anak oidim ataas mbaa sapukin oleng nikitishipa oleng. Era olaiguanani ijo kadalta tiatua era olaiguanani? Yes, akara olaiguanani ama nanye amu nanu olarikoni naidipa hoo naidipa nkera kulikae kake akara olarikoni. Ashe oleng. Ama bara naduo indipa yie enarikore ino amu tejo nawe ndo mwenyekiti mstaafu. Kanyio indim atiaki taata kulo arikok taata laa ninche otang'amutua duo taata kijiti ya kuongoza Mwamasa? Ore kiimu enchannel naji ene Lopa TV enchannel nabo nanyor iyiok oleng nenyor oleng orkuak lang neyiolo orkuak lang aitobiraki. Ore ilarikok lang likitegelutua naa iltung'anak likitaasa esiai tenebo kuanzia apa kigira aiteru ena naboisho mpaka taata. Naa kitaasa mbaa sapukin oleng netodua nkoitoi pookin nikiima nekitisho ajo ore iltung'anak likitung'uaitie ashu likitegelutua naa iltung'anak letipat laa ekiroroki iyiolo ajo iltung'anak letipat oitasheki enkaji emaa. Neeku kiyiolo ajo mee iltung'anak oitashe naa iltung'anak oyiolo eneesita. Neeku ore lelo nemikiata iyiok mashaka kake kaidim atiaki oltung'ani obo oing'orita Lopa TV nchere tenenkerai ormaasai nitii enakop naji Mwanza
kake Mwanza ake hata mikoa mingine amu kiata naboisho ya Tanzania nzima nikiata kila mkoa. Tinenga yaro Maasai nagira aisuma kake metii olturrur lormaasai. Hata ijo gira aimin. Neeku ore lalashera lang likitegelutua kiyiolo ajo kepuo aas naboisho naa kiyiolo ajo ore toolarin ooponu naa keeku ore Mombasa neme narishata etii. Kelo aaku ewuei sapuk oleng naidim ataasa mbaa sapukin oleng. Yes. Ama ata erikore ino pookin naba anaa enitorikishe, keeta duo akata changamoto arashu engoloto niimayie? Yes, aimayie changamoto sapuk oleng hoo naa tenemua aiterua maata iltung'anak laasujita kake eetuo iltung'anak mpaka neponu aayiolou. Ore changamoto nikimatie sapuk oleng naa iltung'anak ashu matejo nkera naamiki orkuak lormaasai ajo kejo mikira yiok irmaasai. Nejo mikira neeku meyieu nisho irpaek. Kake ore tenkaraki mbaa nikiasita mbaa sidan oleng, neponu maate aaku nadol ajo kwamba ore ele entoki nikiasita naa entoki etipat oleng. Neeku iyieu changamoto nabo, kake kiata sii entoki naji financial amu kiata iltung'anak oogira aisupport iyiok oleng. Kake kirrerr ajo kiata wabunge oogira aing'orr iyiok, nikiata waziri ogira aing'orr iyiok, nikiata kulie tung'anak sapukin laiguanak oogira aing'orr iyiok, oogira aitareto iyiok amu ore nkera ormaasai naa kiidim ataas mbaa sapukin oleng. Enewueji etii ilarikok le taisere, enewueji etii irbungei le taisere, enewueji etii waziri le taisere, neeku kintoomon ntae oogira aitareto iyiok terishata pookin naba enaa nikimpoto ntae. Olang'arani le Lopa TV ninye neji enkarna enye Musa Kipes naa ninye duo ormwanzilishi le Mwamasa. Ore tenewueji naa kaata sii doi mwenyekiti la ninye duo orikito naa nyora ng'amu enkijiti kutoka kwa Mr. Musa Kipes. Sumo oleng alasha lai. Nikiji yana ronkarna. Aji nanu enkarna Kalunju nara ele Sabalula le Ngorro. Ama duo yana pee kinchori ena uongozi toriko uongozi wa Mwamasa Maasai nani Mwanza Maasai Student Association. Kebanya nche baino. Ala sapuk oleng. Wang'amunoto ino. Ala tang'amara ndaobo. Ama maniki le Mwamasa le keng'orita tenewueji kanyidim aisiligie kulo tung'anak le keng'orita le Mwamasa. Aidim aisiligie kulo tung'anak ajo ore endelea nara tiatua narikore ai ayieu nadumu iltung'anak pookin kila ayieu duo pee ore endelea nikiata kila ormaasinda ashu ormaasani otii atua na Mwanza chuo chochote lazima ajue kwamba kuna umoja huu na lazima ajiunge tiatua hiyo. Na katika kutimiza hili kuna baadhi ya vitu ambavyo nimeanzisha kufanya ambavyo ni vitu mbalimbali. Kwa mfano nimeona kuna vyuo ambavyo havijui umoja huu. Nikaona sasa hivi kwa maisha sasa hivi mitandao ya kijamii arana ngera kumo mitandao ya kijamii agere kada integra IM na link. Na ndio lazima tufungue mitandao yetu ya kijamii kama association au kama umoja au kama taasisi yetu ili hata watu wengine waweze kujua kwamba yes kuna umoja. Mtoto akimaliza form 6 akiwepo ukija Mwanza atasema na umoja ambao upo. Na katika kukamilisha hili nimeweza, maana lengo langu nishakwambia kwamba ni kuleta watu wote kwa pamoja na baada soon ya ukabidhi uongozi nimeweza kufanya uzinduzi wa tawi la kutafuta wenzetu ambao inaitwa tawi la mipango. Nikaleta wanachama kwenye ile tawi zaidi ya 71 ambao ni wanachama ambao ni hai na sasa hivi kwenye sheria wako zaidi ya 30 ambao hawajawahi kushiriki hata siku moja. Lakini pia katika uongozi wangu nimeweza kuplani kuleta media ambazo kwenye kuposti mitandao ya kijamii hatuwezi tukaposti tu kitu ambacho tunapiga kwenye simu zetu za Phoenix. Nikaplani pia lazima tuweze kufanya kitu, tufanye uchanganuzi tuweze kupata media ili tuwe tuna matukio yetu ambayo tukifungua mitandao yetu ya kijamii tunaweza kuiposti na tunaweza kuwapata, tunaweza kuikuza akaunti zetu kiasi cha kwamba tunakuwa tuna promo kubwa kwa watu wote ambao wanaishi katika haya mazingira, na tumefanikiwa kuleta Lopa TV kwenye mahafali ya pili. Asante sana. Katika umoja kama huu wa Masai ninaamini kabisa kwamba moja kati ya changamoto nyingine kubwa ni kuna baadhi ya wenzenu ambao wao hawataki kujumuika pamoja na nyinyi. Na inawezekana kabisa kwamba kuna watu wako huko mjini lakini hawataki kujionyesha kwamba wao ni Wamasai wala hawataki kuvaa kama mnavyofanya hivi wala hawataki umoja wenu. Je, mna malengo gani kwa ajili ya wale watu? Kwa ajili labda ya kuweza kuwasaidia ili kusudi waweze kujumuika pamoja na nyinyi? Ni sahihi na kwa kampeni tulionayo sasa hivi ndio maana tumeamua tulete kampeni kama hii ya kuleta media na kampeni ya kutafuta chuo kwa chuo. Kia la dhamea longa nabo wageno isudori. Erile isudori nerile misudori. Kale nda kebe adal hinta lolo isudori. Ado eriangere mohna na romor kuliek lazima kebe ya wore. Mara yake siliga gado. Wewe rarwa na umoja yangu. Wewe pekenda sabu kwa mara sabu. Nedol hine lolo gre isudori ado. Me ushamba rohi ananagi asera. Kale korwak le manya bongera. Ama dura kulo tatawa graduate niwe karaja. Era Adamu Osomobo. Kulo lara. Ara dua jara kumurata karibia watu 250. Hongereni Hongereni sana. Ashole. Basi ama kigira kwidi
Kanyio indim aisiligi oltung'ani le Lopa TV taata teretoto inyi niata na laisomak amu tenakata na ekietuo enakop Mwanza aponu aisoma pishuko apuo aibelekeny inakop ning'ua. Kanyio indim aisiligi oltung'ani le Lopa TV? Kwanza kijoki Daniel Ole Lopa kijoki ashe naa amu idima ninye atoning'o orkilikuai lang neentu abau naa nikisiligi ajo ore kupitia ninye kitadua nkasin enyenak kumok maa ketaa kimporro from nowhere kitining'o nikitadua nkasin enyenak kumok nikidol eventi kumok naisimamia nikidol ele tung'ani idim ayeu nidim aidimie yiok taaru ina shai nikiyieu nikipromote nena mitandao yetu ya kijamii. Neeku ore ake piidip chuo isiligi iltung'anak ajo ishukoko aapuo idia kop ang nipuo apuo aibelekeny iltung'anak irmaasai lang. Kisili tukul amu ore naa enikitii atua ele kuak lang kiata ntokitin nikintadamuno umeona matukio mbalimbali kiraranya osinkolio lormurran kiraranya eoshoto mpaka entoki naji osiet mara kiata matukio mengi ambayo tunakumbusha watu wa nyumbani mara adake mekiimini nigira ajikumbusha kake nikironi chimiario no ne lazima pekirikino neno hipe yake meno iltung'anak kumok. Sawa isidai ena naboisho inyi nemaniki tanakata kulie oing'orita ntae le KUMSA arashu ADUMSA arashu AMASA arashu AMASA nikimaanisha kwamba ule umoja wa Maasai katika mikoa mingine. Kanyio indim aimaki tenaboisho taata ena umoja wa Maasai ambao wanasoma katika vyuo vikuu na vya kati? Kwanza ore eri associations za wenzetu ambazo zimeendelea kidogo lakini naamini kwamba maendeleo yao ni kutokana na pia ukongwe wa association yao. Association yetu sasa hivi unapoongea ni graduation ya pili kumaanisha bado ni changa. Of course naona wenzetu wamedevelop kidogo lakini bado naamini hata huko kuna wenzetu ambao bado wanajificha. Na washauri waendelee kuweka strong, waendelee kuonesha campaign, waendelee kufanya matukio makubwa zaidi ili tuweze kuwapata wenzetu zaidi peke rumogiare rogondongana lianga yoga keseligera oisomare. Aja sholeng. Ashero. Olaing'urani le Lopa TV nanu neji enkarna Daniel Nara olole Lopa. Kigira naa apuo aidipa aikunaki nejia naa kaitadamu sii tenaa enkarna ino edukuya nataboloki Lopa TV tang'arie irkuliek nintau induat inonok pikitumoki naake ailepia ena media tenebo nikitumoki sii ataret olosho le maa tenebo. Lopa TV ena ewang'an ormaasai.